Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, before I present my material, I will introduce myself. My name is Rohani. I am 6th semester English Department Education in STKIP Paracendikia NW Sumbawa. And thank you to our lecturer, Mr. Iwan Zazadi, SPD, MPD, PhD. Now, I want to tell about the first material, part 1, writing qualitative. Number 1, A, sharing learning. B, reader voice. C, reading for research quality. D, reader development. A, illustrative writing. V, finding and discussion. H, a note on terminology. Part 2, formats and frameworks. A, proposal. B, thesis. C, journal articles. And the 3 parts qualitative friendly journals. A, journals of qualitative research methodology. B, qualitative friendly language education journal. The first slides. Reading qualitatively. Although the epistemological foundation of qualitative research most importantly resonates in the essence of inquiry process, the apparently marginal aspects such as reporting presenting qualitative research should also be congruent with the spirit of the inquiry. Jadi di sini maksudnya menulis secara kualitatif, mengumpulkan artikel jurnal, bab buku, bahan tambahan, teks dari alamat utama, dan karya yang sebelumnya tidak diterbitkan, yang menggambarkan badan penyelidikan elektik. Setiap bagian di awal dengan komentar penulis tentang pilihan tersebut, dan bagaimana pembaca sendiri dapat menjelajah ke gaya penulisan yang sebanding. Nah, tadi adalah penjelasan dari writing qualitatively. The last slide, sharing learning. Within the spirit of qualitative researching in research of meaning, learning, life likes, knowledge, and wisdom, qualitative research writing can go beyond reporting research following the strict frameworks of academic and illustrational structures. Bedley, 2019. Jadi maksudnya di sini sharing learning ini adalah kegiatan belajar kelompok yang dengan serius berinteraksi menemukan makna-makna baru kehidupan melalui interaksi tersebut. Tidak ada narasumber kecuali pengalaman mereka sendiri. Nah, jadi itu art dari sharing learning. The reader voice, apart from the intention of writing for sharing rather than merely fulfilling academic requirements, a further aspect of adhering to the spirit of qualitative inquiry and its epistemological basis is to include the voice of the research writer in writing. Nah, maksudnya di sini writer voice ini adalah suara penulis
gaya penulis individu seorang penulis, kombinasi penggunaan ideotipikal sintaksis, diksis, tanda baca, pengembangan karakter, dialog, dan lain-lain. Dalam tubuh teks tertentu atau di beberapa karya, suara dapat dianggap sebagai keunikan mesin suara vokal. Nah, jadi itu yang saya jabarkan tadi tentang writer voice. Dan slide selanjutnya, writing for research quality, including the voice of writers in qualitative research. Writing situates the text within the context of their understanding of the theoretical side of the research issue and place the research findings in the actual context of research with the research have life within. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah penulisan penelitian adalah tulisan yang menggunakan bukti dari jurnal, buku majalah, internet, pakar, dan lain-lain untuk memujuk atau menginformasikan audiens tentang suatu hal. Tulisan penelitian ada dalam berbagai bentuk yang berbeda. Nah, itu tadi yang untuk writing for research quality-nya. Slide selanjutnya, reader involvement. Invite your reader into the atmosphere of your research problem, process, findings, and interpretation, both for the sake of increasing the understanding of the audience about your study and for providing the speech for the critique and assessment of your research, and therefore contributing to the overall climate of increased quality for qualitative inquiry. You need to write about your research in a way that involves the audience in the research. Maksudnya di sini pembaca mengambil pendekatan estetika atau menghidupkan cerita atau metode inference info faktual dari proses membaca. Keterlibatan pembaca mencakup perspektif dan politik situs web serta gaya penulisan. Nah, itu penjelasan dari reader involvement. Selanjutnya, illustrative writings. Detailed description of research question, designs, setting, participant, and even data collection may be relatively straightforward, but illustrating your findings and what they mean to you can be more challenging. Maksudnya di sini adalah untuk mengilustrasikan berarti menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu dengan jelas. Ilustrasi yang efektif juga dikenal sebagai contoh, dengan jelas menunjukkan dan mendukung suatu poin melalui penggunaan bukti. Seorang penulis dapat menggunakan berbagai jenis bukti untuk mendukung tesisnya. Nah, sekarang slide untuk finding and discussion. This section may be seen as a restitution to profiling forms of statistical research reports in typical formats of reporting quantitative studies in thesis or journal article. There are usually section results and discussion. These two sections conceptually follow a process of analysis which normally happens in the brains of computer based on mathematical formulae. Jadi di sini adalah finding and discussion. Tujuan diskusi ini adalah untuk menafsirkan dan mendeskripsikan pentingnya temuan dalam kaitannya dengan apa yang telah diketahui tentang masalah penelitian
yang sedang diselidiki dan untuk menjelaskan pemahaman atau wawasan baru yang muncul sebagai hasil dari studi tentang masalah tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari Finding and Discussion. Format and frameworks. Yang pertama, format and frameworks. The qualitative rating issue discussed above can be applied in a variety of formats including research proposal, thesis, and dissertation, research report, blogs, chapter journal, artikel, dan oral conference presentation. Ada bagian dari formats and frameworks. Di sini saya akan jelaskan yang pertama, proposals. Like any other piece of writing for institutional purpose, there are two primary considerations about writing: proposal for qualitative language education research, first across the march, and guidelines which are followed at your institution. And second, see example of actual proposal written and successful present reports. Jadi penjelasan proposal di sini adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seorang atau sekelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapat persetujuan maupun bantuan dalam. Nah, itu tadi maksud dari proposal di sini. Dan selanjutnya ada tesis. Reviewing institutional norms and guidelines and writing phrase words also advice about proposal. Bob holds about thesis as well, and perhaps more seriously so. It takes more diligence to master all the mechanics of writing a full thesis, and it is obviously more challenging to put the established norms of thesis writing and the spirit of quality writing together. Melalui 2020. Maksudnya tesis di sini adalah tugas akhir jenjang magister, merupakan pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen-argumen untuk dikemukakan, merupakan hasil dari studi yang sistematis atas masalah. Tesis mengandung metode pengumpulan, analisis, dan pengolahan data, dan menyajikan kesimpulan serta mengajukan rekomendasi. Nah, itu tadi penjelasan dari tesis. Oke, slide selanjutnya ada jurnal artikel. When it comes to writing journal article, institutional restrictions may appear to be loosened in the sense that there is much more diversity in formats to be followed. The restricted rule of norms, however, is more or less the same. Saya akan menjelaskan jurnal artikel di sini adalah catatan akhir definitif dan dari penelitian yang diterbitkan yang muncul atau akan muncul di jurnal dan mewujudkan semua aktivitas penerbit yang menambah nilai termasuk koordinasi peer review, penyuntingan salinan, pemformatan, pagination, and online penyuburan. Nah, tadi itu adalah di jurnal artikelnya. Sekarang masuk ke qualitative friendly journal. Reporting qualitative studies in the forms inside which the issue of publication, and this includes knowing the landscape of rated academic journal. Jadi maksudnya di sini
penelitian. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan di sini. Ada yang penelitian Journal of Qualitative Research Methodology and Qualitative Friendly Language Education Journal. Nah, saya akan menyimpulkan di sini penelitian kualitatif itu metodologi itu ada penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik, misalnya teks, video, atau audio untuk memahami konsep, pendapat, atau pengalaman. Ini dapat digunakan untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang suatu masalah atau menghasilkan ide-ide baru di penelitian. Baik, mungkin untuk itu penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.